ड्रामा सीरियल शदाई की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या अली अब अपना राज मिराल से छुपा पाएगा? क्या मिराल अली का राज जान पाएगी? क्या एलन शेरोज के साथ हाथ मिलाकर अली से अपना बदला ले पाएगी? ये सब कुछ जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि अब अली मिराल के हर सपने को पूरा करने में उसकी भरपूर मदद कर रहा है और दूसरी तरफ मिराल भी बहुत ज़्यादा खुश है कि वो अपने तमाम कामों को होता हुआ देख रही है। मगर मिराल को इस बात की भी फिक्र हो गई है कि आखिर अली है कौन। सारी दुनिया अली को झुक झुक कर उसको सलाम कर रही है। हर कोई जो इसे झुक झुक कर सलाम कर रहा है, आखिर ये है कौन जो ये कहता है लोग इसकी बात मानते हैं। अब मिराल के दिल में ये शक बैठ चुका है कि अली आखिर है कौन। वो अली पूछती है कि अली आखिर तुम हो कौन। जब अली मिराल का सवाल सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान हो जाता है कि मिराल ये कैसा सवाल पूछ रही है। तो अली मिराल से कहता है कि मैं जो हूँ तुम्हारे सामने हूँ। तुमसे पहले मैं बेरोज़गार था, जब तुम मुझे मिली तो तुमने मुझे जॉब दी और अब मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ मिराल। तो मिराल अली से कहती है कि फिर आखिर वो शख्स क्यों तुमसे उठकर मिल रहा था? ऐसा लग रहा था कि वो तुम्हारा एम्प्लॉई है और तुम उसके बॉस। तो फिर अली मिराल से कहता है कि ऐसा नहीं है। अली कोई ना कोई बहाना बनाकर मिराल से कहता है कि मैं पहले उसके घर काम करता था, इसलिए वो मुझे जानता था। अली ऐसी बात कर मिराल को तसल्ली दे देता है कि मैं कोई भी ऐसा शख्स नहीं हूँ, जो भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। मिराल अली की सारी बातें सुन तो लेती है मगर उसको उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। लेकिन जब वो अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रही होती है तो वो उन्हें कहती है कि मुझे लगता है कि अली कोई आम शख्स नहीं है। जिसके साथ भी वो मिलता है हर कोई उसे झुककर सलाम करता है। मुझे लगता है कि वो मुझसे कोई कुछ ना कुछ छुपा रहा है। इस बात का पता तो मैं लगा के रहूँगी बाबा कि आखिर अली है कौन। और दूसरी तरफ जहाँ अली घर जाता है और जाकर अपनी सारी सिचुएशन अपनी दादी को बताता है तो दादी मिराल को अब मुझ पर शक हो चुका है। आज तो वो मुझसे सवाल भी कर रही थी लेकिन मैंने कोई ना कोई बहाना करके उसे टाल दिया है। लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो जल्द मेरी सच्चाई जान जाएगी। जहाँ पर दादी अली से कहती है कि मैं तो कहती हूँ अली बेटा तुम सारी सच्चाई मिराल को बता दो ताकि बाद में कोई बड़ा मसला ना बन जाए। जहाँ पर अली दादी की बात सुनकर कहता है कि दादी आखिर मैं मिराल को कैसे बता दूं? अगर मैंने उसको बता दिया तो उसने मेरे साथ सारे रिश्ते तोड़ देने हैं। उसकी खुशियां तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगी और इसके साथ साथ उसका हर शख्स से एतमाद भी उठ जाएगा। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता दादी। अगर मिराल को मेरी सच्चाई का पता चल गया तो जो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं वो उसको उसी पर ही ख़त्म कर देगी। जैसा कि अब दूसरी तरफ मिराल अली की सच्चाई जानने के लिए उसके दोस्त याकूब को कॉल करेगी और उससे उसकी सारी तफसील लेगी कि आखिर तुम कहाँ पे रहते हो, तुम्हारा दोस्त क्या करता है और अली कहाँ पर रहता है। जब याकूब मिराल की ये सारी बातें सुनता है तो उसे बताने के बाद वो सीधा अली को कॉल करता है और सारी बात अली को बता देता है। जब ये बात अली को पता चलती है कि मिराल अब उसकी इंक्वायरी कर रही है तो वो याकूब के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और दोनों एक छोटे से घर में शिफ्ट हो जाते हैं ताकि मिराल को उनकी सच्चाई का पता ना चल सके। फिर जैसे ही मिराल याकूब के दिए हुए एड्रेस पर वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि याकूब अपना बाइक लेकर उसको साफ कर रहा है और अली घर के छोटे मोटे काम कर रहा है। तो ये सब कुछ देखकर तो उसको तसल्ली होती है कि अली मुझसे कोई झूठ नहीं बोल रहा बल्कि वो सच ही कह रहा था कि वो बहुत ही गरीब है। तो जब अली मिराल को देखता है तो मिराल अली से कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारा ही पता करने आई थी अली, और मुझे तसल्ली हो चुकी है कि तुम एक आम ही शख्स हो। बस मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। देखो अली, रिश्ता कोई भी हो, अगर उस रिश्ते में शक आ जाए तो वो रिश्ता टूट जाता है। इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता रही हूँ। इसीलिए मैं अपना शक दूर करने के लिए यहाँ पे आई थी ताकि तुम्हारा और मेरा रिश्ता कमज़ोर ना हो। मैं चाहती हूँ कि हमारा और तुम्हारा रिश्ता आगे से ज़्यादा मजबूत हो जाए क्योंकि अभी हमने बहुत सारे काम इकट्ठे मिलकर करने हैं। मैं बस अपना वहम दूर करने आई थी अली, और अब वो वहम मेरा दूर हो चुका है। ये सब कुछ कहने के बाद मिराल वहाँ से चली जाती है और अली को भी इस बात पर तसल्ली हो जाती है कि मिराल अब वही सोचेगी जो उसने उसको उस घर में देखा है। ये सारा कुछ देखकर याकूब अली से कहता है कि सर, ये मोहब्बत भी आखिर इंसान से क्या क्या कुछ करवा देती है। अच्छे भले इंसान को क्या क्या कुछ करना पड़ता है। और जहाँ अब दूसरी तरफ अली के कहने पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनी मिराल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने पर रजामंद हो जाती हैं और मिराल को ईमेल करना भी स्टार्ट कर देती हैं। और फिर अली मिराल का ऑफिस डिज़ाइन करता है और उसे सरप्राइज़ देता है कि मिराल तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सरप्राइज़ है। और फिर मिराल की आंखों पर पट्टी बांधकर उसको उसके ऑफिस के अंदर ले आता है और अली ने बहुत से लोगों को भी बुलवाया होता है
تاکہ وہ مل کر سیلیبریٹ کر سکے۔ پھر جیسے ہی علی میرال کی آنکھوں سے پٹی ہٹاتا ہے تو میرال اپنا کمپنی کا نام دیوار پر دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ اتنی بڑی بلڈنگ، اتنا اچھا سیٹ اپ سب کیسے ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتی ہے۔ اور پھر جیسے ہی وہ علی کی طرف دیکھتی ہے کہ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے، تو علی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے نہیں بلکہ ان کمپنیز نے کیا ہے جن کے ساتھ ہم مل کر کام کرنے والے ہیں۔ یہ بات سن کر میرال بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو یہ بھی اچھا ہو گیا ہے کہ سب کچھ ڈیزائن ہو گیا، ورنہ میں تو بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیسے کریں گے ہم۔ پھر میرال علی سے کہتی ہے کہ اگر تم نہیں ہوتے تو میں یہاں آج نہیں کھڑی ہوتی، صرف تمہاری وجہ سے ہی آج ان بڑی بڑی کمپنیز نے میرے ساتھ کام کرنے کے لیے ہاں کی ہے۔ آج سے تم اس کمپنی کے امپلائی نہیں بلکہ میرے پارٹنر ہو گئے علی۔ پھر علی اور میرال دونوں مل کر اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میرال اب کافی محنت کرے گی اور اپنا کام صحیح سے کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ میرال کو اب علی سے محبت ہو جائے گی۔ جہاں دوسری طرف اہلیہ کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ شہروز کا دشمن بھی علی ہے اور شہروز بھی علی سے بدلہ لینے کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے۔ پھر اہلیہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ شہروز کو میں اپنے ساتھ ملا کر ہی علی سے بدلہ لے لوں، تو پھر وہ شہروز سے ملنے کے لیے اس کے گھر جاتی ہے۔ پھر جیسے ہی شہروز کو اہلیہ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی علی سے بدلہ لینا چاہتی ہے تو وہ فوراً اہلیہ کے ساتھ ہاتھ ملا لیتا ہے۔ پھر اہلیہ کے پوچھنے پر شہروز ساری بات اہلیہ کو بتا دیتا ہے کہ ایسا ایسا ہوا ہے اور علی نے ایک لڑکی کی وجہ سے میرے ساتھ دشمنی مول لی ہے۔ پھر جیسے ہی اہلیہ یہ بات سنتی ہے کہ شہروز کی دشمنی ایک لڑکی کی وجہ سے ہے تو وہ کہتی ہے اب تو اور زیادہ مزہ آئے گا علی پر وار کرنے کا، اب اس لڑکی کی وجہ سے ہمارا کوئی وار خالی نہیں جائے گا شہروز۔ اہلیہ اور شہروز دونوں مل کر علی کو ٹارگٹ کریں گے اور اسے بدلہ لیں گے۔ مجھے تو اب ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اہلیہ اور شہروز کسی نہ کسی طرح میرال کا پتہ لگا لیں گے، تو پھر جیسے ہی ان کو میرال کا پتہ چلے گا تو وہ انہیں تنگ کرنا سٹارٹ کر دیں گے، اور یہاں تک کہ بھی شاید وہ میرال کو کڈنیپ کر لے۔ جیسے ہی شہروز میرال کو کڈنیپ کرے گا تو اس سے کہے گا کہ اب دیکھتا ہوں کہ تمہیں بچانے یہاں پہ کون آتا ہے، اس دن تو تمہارے عاشق نے تمہیں بچا لیا تھا، آج کیا پتا وہ آئے گا کہ نہیں۔ پھر شہروز علی خان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، جہاں پر میرال بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے، علی تو ایک معمولی سا انسان ہے، ہماری دشمنی تو تم سے نہیں بلکہ علی خان سے ہے، میں چاہتا ہوں کہ علی خان میرے آگے جھکے، لیکن شہروز کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ علی خان کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ مجھے تو اب ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے ہی وہ کڈنیپ کریں گے میرال کو تو علی خان کو اس بات کا علم ہو جائے گا میرال کو کس نے کڈنیپ کیا ہے۔ پھر علی خان شہروز کے باپ کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ اگر تمہارے بیٹے نے میرال کو کچھ کیا تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو اب ایسا ہی لگ رہا ہے کہ شہروز جب اس کے باپ کی کال آئے گی تو وہ میرال کو چھوڑ دے گا، یا پھر علی خان خود میرال کو بچانے پہنچ جائے گا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر ضرور بتائیں، اور ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔